ini mana je pura serius kayak Rusia bujang mana mah pura direct naje pura ses pura Rusia bokal pura pada pura sakal bayar sakal basuka bon fikirnya ya kelang masih pun mana aja jodoh naje kino mau kino hamla pura hamla aja আমরা দেখেছেন এবং সবাই শুনেছেন গত দুদিন আগে আগরতলায় একটা বিজেপির লোক প্রোগ্রামের মধ্যে আমাদের এই রাজ্যের জনজাতির কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী শ্রী বিকাশ দেববর্মা একটা মন্তব্য রেখেছেন উনি নাকি পলতির মুরগের মতো চামড়া শুলিয়া দেব অকক जों যতন খানাকা খাবনি খাচুকসং যতন দুখা সাবনহীন কেবন বুंना যাব বানসানো তো হিন্দা যাব বিনি ক্ষমতা কरै টিপ্রাসানো হিনো আয়ন কক শাখা সালনি ইয়াগুলো মাইনরিটিनि প্রেসিডেন্ট বিজেপিनि এই রশিদ মিয়া মুঙ্গই চাকমাগাতো এই রাজ্যনি ভূমিপুত্র সবচেয়ে বৃহত্তম সম্প্রদায় দেববর্মা বংশ ন তিনি দেগারতৈ পলট্রি হাইকে খুंनानै হनै রিফ্রিগৈ দেগাरबाय यरु फाबने खासुचं जिबि सका लागमानि सबाबो अरने देबबर्मारावनो आं साना मोसंगौ अरन टिप्रासारनो आं साना मोसंगौ अ निउस नगै अ कक्तमान नगै नरने बखाबो तुमुं कुनु हाखामा फायाखाय नर कटक सरै थिबेदि अ चाकमा गादि देबबर्माराव अ फार्स्टनि राज्यनि जत देबबर्माराव नर कटक सरै थिबेदि हाइजिखौ नंनि बसागो थै जागाबो तैयंखा बेकेरेंनि पेसा बिसिङो हारपेंखा नर जलना रिलिया सरि आं माइखौ मोनचावो आं खा खामो सोजा अबता मकक खरकसा मन्त्रीनि खुक्तै अ कक फेरमाया ब एजुकेटेड पार्सन फार्स्टनि लुकुरक शुधु देबबर्मा सिमिया जत बसंनि बिसिङना बन नाहारि दङ ब जनजाति कल्याण दप्तरनि मन्त्री अ कक साइमिया ब तिनि भाइके कक सागा আগরতলাও পলট্রি ফার্ম পলট্রি টক হাইকে খুগুই খিনাই यांगो देगारतयै पलट्रि हाइके खुंना हेरि फिरजाक ताबु जिबिओ जों थैरक नालायनाय ताबु थैरक खाबानाय खासु जों थैरक नालायनाय अ मांक्लिना नगै तमुं नरने बखाबो कोनो खाखामा पायकाय स्पेशली ए देबबर्माराव नर थैबेदि सुजाकक नर बिथि जाय थैदि कत सरै थैदि आसुरंखा